Danas mnogi pale sveću Svetom Nikoli, ali malo ko zna zbog čega su se ljudi nekada plašili da ovaj praznik dočekaju u svađi, dugovima i zatvorenih vrata pred siromašnima. Postoji staro verovanje da letnji Sveti Nikola ne oprašta ljudsku oholost, a upravo zato su naši stari na današnji dan pazili na svaku reč u kući, na svaki korak, na ono što će uraditi pre nego što padne mrak. Jedan običaj posebno se izdvajao, toliko da su ga pojedine porodice prenosile generacijama uz upozorenje da nikako ne sme da se preskoči. O tome se danas ponovo govori širom Srbije. Mnogi znaju za zimskog Svetog Nikolu, ali ono što se vezuje za današnji praznik daleko je misterioznije i dublje. Ovo nije običan datum u kalendaru. Ovo je dan kada su mošti jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja spaseni iz razorenog grada. Dan koji prati priča o čudesnim isceljenjima, miru koje je teklo iz moštiju i ljudima koji su tvrdili da su slepi progledali, bolesni ustali, a očajni pronašli spas. Ali postoji još nešto što posebno intrigira vernike i danas. Zašto se veruje da Sveti Nikola upravo na ovaj praznik najviše gleda kako se čovek ponaša prema drugima? Do kraja videa otkrićemo zbog čega se na letnjeg Svetog Nikolu nekada obavezno pomagalo siromašnima. Šta su domaćini morali da urade pre večeri? Zašto su pomorci i putnici ovaj dan smatrali presudnim za svoju zaštitu? Ali i zbog čega se u nekim krajevima verovalo da nesreća ulazi u kuću ako se ne ispoštuje ovaj običaj. Posebno ćemo govoriti o manje poznatim običajima koje su naši stari čuvali daleko od očiju javnosti, o čudesnim događajima posle prenosa moštiju Svetog Nikole u Bari, o Stefanu Dečanskom kome je prema predanju vraćen vid, ali i o detalju koji mnogi danas potpuno zaboravljaju, iako se smatra jednim od najvažnijih na ovaj praznik. Ako i vi u kući imate ikonu Svetog Nikole, napišite u komentaru da li se kod vas i dalje poštuju stari običaji za letnjeg, odnosno mladog Svetog Nikolu i šta su vam stari govorili da danas obavezno treba uraditi pre kraja dana. Lajkujte i podelite video sa svima za koje smatrate da im je potrebna pomoć Svetog Nikole, jer upravo ovakve priče čuvaju ono što narod vekovima nije zaboravljao. Ali krenimo redom. Danas je letnji Sveti Nikola. Neko ga zove i mladi Nikola. Praznik prenosa moštiju Svetog oca Nikolaja. Dan koji narod ne pamti samo po datumu, nego po strahu, poštovanju i jednom tihom pitanju koja se svake godine vraća u mnoge domove. Da li čovek na ovaj dan treba prvo da traži pomoć za sebe ili da je pruži drugome? Ovaj praznik Srpska pravoslavna crkva obeležava 22. maja po novom kalendaru u spomen na 1087. godinu kada su mošti Svetog Nikole prenete iz Mire Likijske u Bari, gde se i danas čuvaju kao jedna od najvećih hrišćanskih svetinja. Sveti Nikola nije ostao zapamćen samo kao arhijepiskop Mire, već kao čudotvorac, zaštitnik dece, putnika, mornara, trgovaca, siromašnih, bolesnih i svih koji se nađu pred vratima nevolje. Zato ovaj dan nije običan datum u kalendaru. U mnogim kućama se obeležava kao mala slava ili preslava, a u narodu je poznat kao letnji Sveti Nikola, mladi Nikola, iako kalendarski još nije leto. Na ovaj dan se ne ulazi u praznik praznih ruku i tvrdog srca.
Prvo što se pamti jeste molitva. Ko može, valja da ode u crkvu, zapali sveću, pomene žive i upokojene, pomoli se za zdravlje dece, za mir u kući, za putnike, za one koji su na vodi, na putu, u bolnici, u strahu, dugu ili nepravdi. Ko ne može u crkvu, neka se pomoli kod kuće, pred ikonom Svetog Nikole, mirno, bez žurbe i bez rasipanja reči. Najvažnije nije koliko dugo molitva traje, nego da ne bude izgovorena hladno. Staro verovanje kaže da se na letnjeg Svetog Nikolu ne valja oglušiti o siromaha. Svetitelj koji je za života tajno pomagao one koji nisu imali nikoga, u narodu je ostao vezan za milostinju, oproštaj i pomoć. Zato se veruje da do kraja dana treba učiniti bar jedno dobro delo, dati hranu, pomoći starijem komšiji, pozvati nekoga koji je sam, oprostiti sitan dug, ne odbiti dete, putnika ili čoveka koji traži pomoć. Nije običaj u novcu nego u srcu. Ako se toga dana zatvore vrata pred nevoljom, narod je verovao da se zatvara i blagoslov pred kućom. Predanje o prenosu moštiju počinje u nemirnom vremenu, za vreme cara Aleksija Komnina i patrijarha Nikole Gramatika, kada su hrišćanske zemlje bile pod velikim udarima, a grad mira u Likiji opustošen. U tom gradu su počivale mošti Svetog Nikole. Prema crkvenom predanju, svetitelj se javio pobožnom prezviteru u Bariju i rekao da njegove mošti treba preneti iz opustošenog mesta u Bari. Posle tog viđenja ljudi iz Barija spremili su 3 lađe, napunili ih žitom kako bi izgledali kao trgovci, otplovili prema istoku i stigli u miru pre Venecijanaca, koji su također želeli da dođu do svetinje. U Miri su zatekli 4 monaha. Pokazana im je grobnica ispod crkvenog poda, gde su ležale mošti Svetog Nikole. Kada je raka otvorena prema predanju, bila je puna miomirisnog mira, koje je teklo iz svetih moštiju. Barijani su pokupili miro u sudove, uzeli mošti i preneli ih na lađu. 2 monaha su pošla sa njima, a 2 su ostala kod crkve. Iz Mireklijskog pristaništa isplovili su 11. aprila, a u Bari su stigli 9. maja uveče. Po novom kalendaru to je 22. maj. Kada je vest stigla u Bari, narod je izašao u susret moštima. Išli su episkopi, sveštenici, monasi, žene, deca, starci, veliki i mali, sa svećama i tamjanom. Mošti su najpre položene u crkvu Svetog Jovana Preteče kraj mora, a odmah su prema predanju počela isceljenja. U ponedeljak ujutru isceljeno je 47 bolesnika, u utorak 22, u sredu 29, a u četvrtak je isceljen čovek koji je 5 godina bio gluvonem. U predanju se posebno pamti rečenica svetitelja jednom crnoriscu da je po Božjoj volji došao u Bari u nedelju u 3 sata popodne i da je već blagodaću Božijom dao isceljenje 111 ljudi. Zato se ovaj praznik u narodu ne doživljava samo kao sećanje na prenos moštiju, nego kao dan kada se posebno traži zaštita od bolesti, nevolje, nesreće na putu i iznenadnog stradanja. Sveti Nikola se u srpskom narodu priziva za decu, za porodicu, za mir među zavađenima, za putnike i za one koji kreću na put. Ako neko toga dana mora da putuje, običaj je da se pre polaska prekrsti, pomoli Svetom Nikoli i ne kreće u svađi.
Ono što nikako ne valja raditi jeste ulaziti u dan kroz svađu, psovku, zavist, dug koji namerno ne želite da vratite, ili hladno odbijanje čoveka kome možete pomoći. U narodnom shvatanju Sveti Nikola je svetitelj milosti, pa se zato na njegov dan ne pokazuje tvrdoća. Ne valja započinjati rasprave u kući, ne valja vređati decu, ne valja terati gosta sa vrata, ne valja ostaviti sveću neupaljenu ako se praznik obeležava u domu i ne valja zaboraviti one koji su sami. Posebno se pamti običaj da se deci na ovaj dan učini nešto dobro. Ne mora to biti poklon, može biti blagoslov, razgovor, molitva, pomirenje, hleb na stolu, zagrljaj, pomoć u učenju ili tiho obećanje da se dete neće odgajati u strahu i grubosti. Sveti Nikola je zaštitnik dece, pa se veruje da je najlepše delo na ovaj dan nadahnuti, obradovati i zaštititi dete. U narodnim pričama i starim verovanjima nije se radilo o nekoj tajni u bukvalnom smislu, već o tome da su stariji često skrivali od dece priče o kazni, nesreći i lošim znacima, vezanim za praznike kako ih se ne bi plašili. Na letnjeg Svetog Nikolu posebno se pazilo da deca ne slušaju razgovore o svađama, dugovima, bolestima ili porodičnim nesrećama, jer se verovalo da praznik mora da prođe u miru i blagim rečima. U nekim krajevima stariji nisu govorili deci zašto se baš pre mraka pali sveća ili deli milostinja, već su samo insistirali da se običaj ispoštuje. Tek kasnije bi mlađi saznali da se verovalo kako kuća koja na ovaj dan ostane bez molitve, pomoći drugome ili bez mira među ukućanima može izgubiti blagoslov. Zato su mnogi govorili, stari su ovo krili od dece, iako se zapravo radilo o pokušaju da ih zaštite od straha i teških narodnih tumačenja. Postojala su i verovanja da se deca na ovaj praznik ne smiju plašiti pričama o kazni Božijoj, nesreći na putu ili bolesti, jer je Sveti Nikola u narodu pre svega viđen kao zaštitnik dece, putnika i slabih, a ne kao svetitelj koga treba povezivati sa strahom. Za domaćine koji slave letnjeg Svetog Nikolu kao malu slavu ili preslavu, važno je da dan protekne dostojanstveno. Slavska sveća, ikona, molitva, tamijan, žito, ako je običaj u porodici, skroman ručak, mir u domu i sećenje na pretke. Nije poenta u raskoši, nego u blagoslovu. Ako je porodica u mogućnosti, valja pozvati bližnje, ali bez preterivanja, pijanstva i rasipanja. Praznik Svetog Nikole nikada nije bio dan za pokazivanje bogatstva, nego dan za pokazivanje mere. Manje poznato je da se na ovaj dan spominje i čudo vezano za Svetog Nikolu i srpskog kralja Stefana Dečanskog, kome je prema predanju Spasitelj povratio vid. Zbog toga se Sveti Nikola u našem narodu dodatno poštuje kao svetitelj koji se priziva u bolesti očiju, u mraku nepravde i u trenucima kada čovek misli da mu je sve oduzeto. To predanje daje prazniku poseban pravoslavni pečat, jer vezuje velikog miraklijskog čudotvorca sa sudbinom jednog srpskog kralja. Dogmatski praznik ne slavi kost kao predmet, nego blagodat Božiju koja se pojavljuje kroz svetitelja. Učenje crkve je jasno. Svetitelji nisu zamena za Boga, nego Božji ugodnici i molitvenici. Vernik se ne moli moštima kao materiji, nego kroz poštovanje svetitelja proslavlja Hrista, od koga dolazi svako isceljenje, milost i spasenje. Zato je prenos moštiju Svetog Nikole praznik vere i vaskrsenja,
a svetost tela koje je služilo Bogu i u molitvenu vezu crkve na zemlji sa svetima. Do kraja dana valja uraditi 3 stvari, koje narod najviše pamti. Pomoliti se Svetom Nikoli za zaštitu doma i putnika. Pomoći nekome bez očekivanja zahvalnosti i u kući sačuvati mir. Ko ima ikonu, neka zapali sveću. Ko ima dete, neka ga blagoslovi. Ko je u svađi, neka makar u sebi popusti. Ko duguje izvinjenja, neka ga ne odlaže. Ko ima višak hrane, neka podeli. Ko ima bolesnog u kući, neka ga pomene u molitvi. U tome je srž letnjeg Svetog Nikole. Ne u strahu od običaja, nego u strahu da čovek ne propusti priliku da bude bolji. Šta vi mislite? Da li se danas više zaboravio pravi običaj Svetog Nikole? Molitva, milostinje i praštanje? Ili ljudi još uvek osjećaju zašto je ovaj praznik toliko jak u narodu? Napišite u komentaru, jer baš tu se vidi koliko je ova tradicija još živa u našim kućama. Podelite ovaj video sa svima za koje smatrate da im je pomoć Svetog Nikole neophodna.